ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପେଟରୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଜରିଆରେ 10.5 କେଜି ଓଜନର ଟ୍ୟୁମର ବାହାର କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସମୟର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଏମିତି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରୋଗୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରେଣ୍ଟା ସାହିର ଫୁଲମଣି ମାରାଣ୍ଡି। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଡାକ୍ତର ଦେଖାଇବା ପରେ କିଛି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ସେ ଜୟଶ୍ରୀ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସି ଆଡମିସନ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ଫୁଲମଣିଙ୍କ ପେଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ୟୁମର ଥିବାର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ରୋଗୀଙ୍କ ପେଟରୁ 10 କେଜି 550 ଗ୍ରାମର ଟ୍ୟୁମର ବାହାର କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। जो ट्यूमर बाहर से पेसेंट ना हूँ फुलमणि मारांडी घर बैसिंगा से गत 4 वर्ष धरी पेटर जंत्रणा अनुभव करुले। आ किछि दिन तले से आसी मते जयश्री हेल्थ केयर देखा कले कहले सार आमर गोटे पेसेंट अच्छी तार पेट बहुत जंत्रणा होची आमे बहुत डाक्तर देखैलुनी कहीं किसी तार ठीक उपयुक्त चिकित्सा दे पारना आम पाखर पैसा ना आमे कौन करिया मुझे ये नहीं आस से मो कथा मानी से आनिले आणला परे मु ताको अल्ट्रासाउंड कली सीटी स्कैन भी करैछि। सीटी स्कैन कलापर देखिली जे ता पेटर गोटे विराट बड़ ट्यूमर अच्छी। तेणु आम डॉक्टर आउ नर्सिंग होम समस्त कर्मचारी लगी सेटा को काली आम ऑपरेशन करिछु। ट्यूमर ओजन हूँ 10 किलो 550 ग्राम आउ अक्लांत परिश्रम कलापर 4 घंटा से ट्यूमरटा सफलतार सहित ऑपरेशन हो पारी। आम पूरा संपूर्ण मागणार आम ट्रिटमेंट करुचु। एबे ताको आम 7 दिन रखिबू 7 दिन पर स्टिच खोलिकी घर को छाड़ू आ गला बेले भी किसी मेडिसिन ताको देबू कारण ता पाखर किसी पैसा पत्र नाही। फुलमणि वर्तमान संपूर्ण सुस्थ अछंती एवं एठारे तांको समस्त प्रकार सुविधा जोगाई दिया जाउची बोली तांको पुओ मनोज मारांडी कहिसंती। एटी मो माँ को आनी जयश्री हेल्थ केयर पार्क को मो माँ को पेटरे ट्यूमर थिला पाखापाखि मु जानला पर 1.5 वर्ष 2 वर्ष हो गलानी। तो ये सेठी नहीं कि ट्रीटमेंट देखा देखी करेगी ट्रीटमेंट कराइला पर भी भल कर पारेनि कि। तो मु जानला पर जयश्री हेल्थ केयर पाक आसी ये माँ को ट्रीटमेंट करेली ऑपरेशन कले गत काली राति रे ऑपरेशन भल भाव एवं माँ सुस्थ अच्छा 10 किलो 500 ग्राम ट्यूमर बाहर हॉस्पिटल सब सुविधा दौरान फुल सपोर्ट कर पैसा लगी नहीं विजु स्वास्थ्य कार्ड द्वारा सब फ्री रही।